Ok. Sophie, bonjour. Bonjour. Bonjour alla team. Bonjour. E cominciamo. Raccontaci, Sophie. On commence, raconte-nous, Sophie. Euh, alors moi, depuis mon adolescence, j'ai toujours eu un sentiment de tristesse, de mal-être et de solitude, sans raison particulière, parce que j'ai jamais manqué de rien dans ma famille. Nonostante non mi sia mancato mai niente nella mia famiglia, da quando ero adolescente ho sempre avuto dei sentimenti di tristezza, di malinconia e morale Mhm. basso. Sophie, potresti alzare un po' il microfono verso l'alto che sente il respiro? Oui, bon. Au baisser ou lever un petit peu le micro parce qu'on sent la La respiration. respiration. C'est mieux comme ça? Così va meglio? O anche più giù, vediamo, proviamo, dai. Mhm. On va essayer. Ok. Je vais l'éloigner. J'ai toujours manqué de confiance en moi. Ho mancanza di fiducia in me stessa. Et dans les soirées, quand j'étais avec du monde, que j'ai commencé à sortir, j'avais besoin d'alcool ou de fumer du cannabis pour me sentir à l'aise. Durante le mie serate, quando ero più giovane, avevo sempre bisogno di alcol o fumare delle cannabis per sentirmi a mio agio. J'ai toujours eu des relations amoureuses très compliquées avec les hommes. Ho sempre avuto relazioni d'amore con gli uomini molto complicate. Je suis restée 17 ans avec le père de mes deux fils, qui était très macho et manipulateur. Sono rimasta 17 anni con il padre dei miei figli, che però era molto maschilista e manipolatore. Après notre divorce, il a quitté la Calédonie où on habitait et il m'a laissée seule avec mes deux fils. Subito dopo il divorzio ha lasciato la Caledonia, dove abitiamo, e mi ha lasciata da sola con i miei due figli. Voilà, je suis tombée en dépression. Ça a été très difficile avec mes deux fils qui me reprochaient le départ de leur père. Io sono caduta in depressione ed è stato molto difficile con i miei figli che mi rinfacciavano di aver fatto andare via il loro padre. Quand mes fils ont quitté la maison, ça allait mieux. J'ai repris ma vie en main. Dopo che i miei figli sono andati via, è cominciato ad andare meglio, io ho ripreso la mia vita in mano. J'ai lu beaucoup de livres et écouté des conférences sur le développement personnel et j'étais attirée par la spiritualité. Ho letto molti libri e visto molti corsi per quanto riguarda lo sviluppo della persona e ne sono sempre stata attirata e sono Euh, stata attirata dalla spiritualità et le monde invisible aussi. e il mondo invisibile. Et il y a 4 ans, j'ai vécu une expérience un peu surnaturelle chez moi en Calédonie. 4 anni fa ho vissuto un'esperienza sovrannaturale qui in Caledonia. J'étais dans mon hamac, c'était la tombée de la nuit, je faisais des exercices de respiration et j'observais les étoiles. Facevo esercizi di respirazione e osservavo le stelle. Et là, j'ai vu plein de points lumineux descendre du ciel et former comme une boule d'énergie. C'était argent, bleu et rouge. In quel momento ho visto tantissimi punti luminosi scendere dal cielo e formare una sorta di palla luminosa argento, arancio e rossa. Et cette boule s'est accrochée sur le rebord du toit. E questa bolla si è attaccata sul bordo del tetto, Ça s'est décroché, ça s'est transformé en spirale et ça s'est dirigé vers moi. si è staccata, si è trasformata in spirale e si è diretta verso di me. Et quand j'ai pensé que cette chose allait me traverser, ça a disparu. E nel momento in cui ho pensato che questa cosa mi avrebbe attraversato, è sparita. Voilà. Sinon, en 2019, mon fils aîné a été hospitalisé en hôpital psychiatrique parce qu'il avait consommé des drogues. Nel 2019 il mio figlio maggiore è stato ospedalizzato in un ospedale psichiatrico perché aveva consumato delle droghe. Puis, il a été de nouveau hospitalisé en 2020, 2021 et cette année,
au mois d'avril 2023. E poi è stato ospedalizzato di nuovo nel 2020, nel 2021, quest'anno, aprile di quest'anno. Et j'ai vu deux médiums, une en France et une en Calédonie. Ho avuto modo di incontrare due medium, una in Francia e una in Caledonia. Et toutes les deux m'ont dit que j'avais déjà vécu des vies antérieures avec mon fils. Entrambe mi hanno detto che avevo vissuto delle vite, altre vite avevo vissuto con mio figlio. Voilà, donc sinon je suis quelqu'un de très sensible, très empathique. E sono una persona molto sensibile e empatica. Quand quelqu'un va mal, je le ressens tout de suite. J'ai l'impression de ressentir le mal-être des autres. Quando qualcuno sta male lo sento molto velocemente e ho l'impressione di sentire il malessere degli altri. Je pleure facilement, j'ai beaucoup de mal à gérer mes émotions. Piango facilmente e ho difficoltà a gestire le mie emozioni. Et depuis l'année dernière, j'ai enchaîné plusieurs situations qui m'ont beaucoup déstabilisée. Dall'anno scorso ho messo in scena alcune situazioni che mi hanno destabilizzato. J'ai une collègue de travail qui m'a agressée verbalement et qui m'a déversé toute sa colère sans que je comprenne pourquoi. Ho avuto una collega di lavoro che mi ha riversato tutta la sua rabbia e, diciamo, cattive parole verso di me senza che ne sapessi veramente il motivo. J'ai une maman d'un de mes élèves qui a porté plainte contre moi parce que son fils lui a dit que je l'avais agressé alors que c'était faux. Una mamma dei miei allievi mi ha denunciata perché diceva che io avevo aggredito il suo bambino quando in realtà non era vero. Et au mois de janvier, j'ai passé quelques jours chez une amie que je connais depuis 30 ans. Nel mese di gennaio ho passato qualche giorno a casa di un'amica che conoscevo da 30 anni. Et quand je suis rentrée, elle m'a envoyé un message en me disant que j'avais changé, que j'étais devenue quelqu'un d'opportuniste et que j'avais profité d'elle. Quando sono rientrata in casa lei mi ha scritto un messaggio in cui mi diceva che io sono cambiata, che sono diventata opportunista e che mi sono approfittata della situazione di lei. Donc ça m'a beaucoup blessée. E questa cosa mi ha ferito molto. Et là, depuis le mois d'avril, j'ai dû quitter mon logement en Nouvelle-Calédonie, mon compagnon qui était un manipulateur. All'inizio di aprile ho dovuto lasciare l'appartamento in Caledonia e il mio compagno che era manipolatore. Et je me suis mis en arrêt maladie pour venir voir mon fils en France qui est toujours hospitalisé. E mi sono messa in malattia per poter vedere il mio figlio in Francia che è ancora in ospedale. Donc je fais cette session parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je sors d'une situation difficile et que je retrouve ma joie de vivre, j'ai à nouveau des blocages et des choses qui vont mal. Faccio questa sessione perché ogni volta che ho l'impressione di riprendere la mia vita in mano e la gioia di vivere, ho sempre dei blocchi che mi fanno andare le cose male. Voilà, je voudrais savoir s'il n'y a pas des interférences, pourquoi j'ai pas une vie un peu plus apaisée. E vorrei sapere se ho delle interferenze e perché non ho una vita un po' più pacifica. Voilà, et en ce moment, je suis très stressée et j'ai le mental qui tourne 24 heures sur 24. E in questo momento sono molto stressata e la mia mente gira 24 ore su 24. È attiva 24 ore su 24. Voilà. Cominciamo. On commence. Mettiti comoda. Mets-toi à l'aise. Alza un po', ecco. Benissimo. Oui. Adesso conto da 10 a 1, così ci rilassiamo un po' tutti. Maintenant, je vais compter de 10 à 1, comme ça tout le monde va se détendre. 10,
Sì. Song. Quatre. Trois. Deux. Un. A cosa stai pensando? T'es en train de penser à quelque chose? Non, je sens mon cœur qui bat vite au niveau du plexus solaire. No, sento però il mio cuore che batte forte a livello del plesso solare. Sì. Bene. A questo punto ti volevo con la mente vuota. Je te voulais à ce point-là avec l'esprit vide. E adesso che la mente è vuota, scegli... no, vai a un ricordo, il ricordo in cui vedi quella bolla diventare spirale. Maintenant, avec l'esprit vide, vas-y à un souvenir. Le souvenir dans lequel tu voyais la lumière comme une boule et après une spirale. Oui. Bene. È giorno o notte? C'est jour ou nuit? C'est la nuit. Et notte. Sei sola nella stanza? Tu es seul dans la chambre? Je suis dehors sur la terrasse dans un hamac. Sono fuori in una terrazza su un'amaca. È una notte calda? C'est une nuit chaude. Oui. Mhm. E tu come ti senti? Et toi, comment tu te sens? Très bien. Molto bene. Bene. Adesso vai al momento in cui vedi quella bolla. Vas-y au moment dans lequel tu vois la boule. Da dove appare? Ça arrive d'où? C'est plein de points lumineux qui descendent du ciel. Ci sono molti punti luminosi che scendono dal cielo. Beh, dimmi quanti sono. Dis-moi combien ils sont. Il y en a beaucoup. Ce ne sono tanti. Dammi il numero che ti arriva in mente. Donne-moi le numéro qui t'arrive à l'esprit. 1000. Mhm. Bene, continua, che succede? Continue, qu'est-ce qui se passe? Les points lumineux se regroupent ensemble pour former une boule. I punti luminosi si raggruppano insieme per formare una bolla. Mhm. Je crois que j'ai rêvé. Pensavo di sognare. Mhm. Et puis je vois cette boule d'énergie accrochée devant moi sur le rebord du toit. E poi vedo questa bolla agganciata sopra di me al bordo del tetto. Ok, adesso vai indietro nel tempo, nel ricordo. Maintenant, remonte le temps dans ce souvenir. Vai al momento in cui stanno cadendo tanti piccoli punti dal cielo. Vas-y au moment dans lequel il y a toute cette petite lumière qui tombe du ciel. Mhm.
e vai a vedere da dove cadono questi punti. Et tu vais voir depuis où il tombe ce point. Ça vient de partout, depuis les étoiles, hein, j'ai l'impression. Vengono da dovunque, dalle stelle, ho l'impressione che cadano dalle stelle. Bene, vai alle stelle. Bien, vas-y aux étoiles. Vai a una di queste stelle. Vas-y à une de ces étoiles. Ecco, sei su una di queste stelle. Tu es sur une de ces étoiles. Com'è il posto? C'est comment cet endroit? J'arrive pas à y être. Non riesco a andarci. Sì, ci sei già. Tu y es déjà? Guardati i piedi. Regarde tes pieds. Com'è il suolo? C'est comment le sol? La terre, La terra. Di che colore è? De marron. quel- Marron. Mhm. Questo posto è freddo o caldo? Cet endroit, c'est froid ou chaud? Froid. Mhm. E da dove spuntano questi punti che poi cadono? Et depuis où sort ce point qui après tombe? J'ai l'impression qu'ils viennent de plusieurs endroits différents. Ho l'impressione che arrivino da diversi posti differenti. Beh, adesso chiama il responsabile di questi punti. Maintenant, tu dois appeler le responsable de ce point. Ecco, lui appare davanti, o lei appare davanti a te. Lui ou elle, il apparaît devant toi. È un lui o una lei? C'est un lui ou une elle. Je vois rien. Non vedo niente. Aspettalo, Attends-le. adesso arriva. D'arriver. Mentre sei lì, guardati sulla terra nel frattempo. Pendant que tu es là, regarde toi-même sur terre, dans le même temps. Sei nella terrazza, Tu es dans la terrasse. questa sfera sta avvicinandosi a te. Cette boule, elle est en train de se approcher à toi. Cosa vedi da lì? Qu'est-ce que tu vois depuis là? Avant, j'avais demandé qu'on m'envoie un signe de l'univers, comme quoi j'étais protégée. Prima avevo chiesto che mi inviassero un segno dall'universo per proteggermi. Ok. E adesso chiedi a questo X che ti sta proteggendo con la bolla di presentarsi. Ok, maintenant tu demandes à cet X qu'il est en train de te protéger avec cette boule de se présenter en face de toi. Beh, chi è? Chi? J'arrive pas. Non ci riesco. Sì che ci riesci. Oui, qui ti arrive. Piano piano. Petit à petit. Chiedigli come si chiama Demande-lui son nom. e dimmi il nome che ti arriva in mente. Et dis-moi le nom qui t'arrive à l'esprit. Nel frattempo parlo con lui o lei attraverso Valérie. Entre-temps, je parle avec lui ou elle parmi Valérie. Allora, mi dici come ti chiami? Tu me dis ton nom? Michel. Ah, Michelle. Michelle è Michele o Michela? Michel et Michel, Michel è femmina e Michel è maschio. Boh, per me è lo stesso, Michele. Sei maschio o femmina? Tu es un homme ou une femme? Tu m'as le... Pardonne-moi, je suis un homme. Sono un uomo. Ah, ok, quindi sei Michele, quello che chiama un arcangelo? Michel, celui qui c'est l'archange C'est cela, oui. di questo. Ah, ok, l'arcangelo Michele. Sì, dimmi Sofì, che vedi? Sophie, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Stai dicendo qualcosa? Tu es en train de dire quelque chose?
Sofì? Non, Ah. non, je vois rien. No, non vedo niente. Ok, bueno, Arcangelo, mi daresti un po' di protezione anche a me? Archange, est-ce que tu peux me donner un petit peu de protection à moi aussi? Tu m'appelles, je viens. Tu mi chiami, io vengo. Ecco, Arrivo. ecco, ti ho chiamato. Je t'ai appelé, je suis là. Sauf que tu n'as besoin de rien, tu n'as pas besoin de protection. Ma tu non hai bisogno di niente, non hai bisogno di protezione. Tu n'as pas besoin de signes. Non hai bisogno di segni. Perché no? Pourquoi no? Parce que tu n'es pas pur. Perché non sei puro. Ah, perché non sono puro. E invece Sofia è pura? E Sophie, elle est pure? Elle est pure dans son cœur. Lei è pura nel suo cuore. Mhm. E io pensavo che fosse il contrario. Je pensais que c'était l'envers. Uno che non è puro deve essere protetto e guidato fino alla purezza. Quelqu'un qui n'est pas pur doit être protégé et conduit jusqu'à être qu'il est pur. Je ne parle pas de la peur. Non Je parlo parle della du paura, cœur. parlo del cuore. Vabbè, insomma, avresti una protezione per Valerie e una per Francesca? Tu aurais une protection pour Valérie et une pour Francesca? Non. Anche loro sono impure? Eux aussi, ils sont impurs. Il n'y a pas de cœur. Non c'è cuore. Ah, che non hanno cuore. Ho Ils n'ont pas de capito. peur. J'ai compris. Ah, pensa cuore. Quindi come... Vabbè. Ehm, mhm. E cosa c'è in quella bolla che hai mandato a Sofì? Et qu'est-ce qu'il y a dans la boule que tu as envoyée à Sophie? C'est moi. Oui. Ah, sei tu. Ma da dove arrivi? Sei formata da tanti migliaia di pezzi. Mais depuis où tu arrives? La boule a été formée depuis beaucoup, milliers de petits morceaux. De loin, il suffit que j'entende l'appel. Da lontano perché ho dovuto ascoltare la chiamata. Che risposte, certo, da lontano, ovvio. Ok, senti, fammi una cortesia. Fais-moi un faveur. Adesso al mio 3, Sofì ti visualizza perché vuole conoscere il suo protettore. À mon 3, Sophie va te visualiser parce qu'elle veut connaître son protecteur. Quindi al mio 3 ti metti davanti a lei e vi presentate. À mon 3, tu te mets en face à elle et vous allez vous présenter. Non, je suis dans son cœur. Je ne peux pas être face à elle. No, sono nel suo cuore, non posso essere di fronte a lei. Ma diciamo che sei anche nel plesso solare, visto che ti senti anche lì. Mais on dit que tu es dans le plexus solaire aussi, vu que tu te sens là aussi. Quindi quello che devi fare è uscire dal suo corpo e presentarti davanti a lei. Du coup, ce que tu dois faire, c'est sortir de son corps et te présenter en face à elle. Benissimo, sali. Esci, scusa. Sors. Bene, Sofì, dimmi da quale parte del corpo lo senti uscire. Sophie, dis-moi, de quelle partie du corps tu le ressens sortir? Je le sens pas sortir, mais je sens mon cœur qui bat vite. Non lo sento uscire, ma sento il mio cuore che va veloce. Ecco, ordinagli di uscire dal tuo cuore Commande-lui de sortir depuis ton corps e di presentarsi davanti a te. et de se présenter en face à toi. Adesso senti che sta uscendo dal tuo petto. Maintenant, tu ressens qu'il est en train de sortir depuis ta poitrine. Bene, senti questa energia come si sta presentando davanti a te. Tu ressens cette énergie qui est en train de se présenter en face à toi. Bene, quando senti che è uscito completamente, dimmelo. Quand tu ressens qu'il est sorti complètement, tu me dis. Anzi, facciamo così, al mio 3 è già fuori, lo spingiamo insieme. On fait comme ça. Mon 3, il est déjà dehors. On le pousse ensemble. 1, Ok. 2, 3. Oh, e voilà. Bueno, dimmi, che senti, Sofì?
Dis-moi, qu'est-ce que tu... J'ai toujours l'impression d'avoir le cœur qui bat à l'intérieur de mon plexus solaire. Ho sempre l'impressione di avere il cuore che batte sotto il mio plesso solare, Parce que personne ne peut me faire sortir. perché nessuno può farmi uscire. Ah, non vuoi uscire. Je peux pas sortir. Ma perché hai No. paura? Perché hai paura di noi? Dai, esci. Pourquoi t'as peur de nous? Vas-y, sors. Non. Dai, che giochiamo. Vas-y, on joue ensemble. Dai. Elle m'a appelé, je suis venue, je reste là. Lei mi ha chiamato, sono arrivato, io resto lì. Sì, però adesso è il tempo di giocare. Dai, esci e giochiamo. Oui, mais maman, là maintenant, c'est arrivé le temps de jouer. Du coup, tu sors et on joue ensemble. C'est pas un jeu. Non è un gioco. Ho detto che è un gioco. J'ai dit che è un jeu. Porta, esci. Vas-y, sors. No. Ok, Sofì, quando fanno resistenza è per alcune ragioni basiche. Sophie, quand il faut faire de la résistance, c'est pour des raisons basiques. Ah, intanto ti chiedo se vuoi che esca dal tuo corpo, Déjà, je vais te demander si tu veux qu'il sorte depuis ton corps. anche solo per presentarsi e conoscerlo. Même seulement pour se présenter et le connaître. Oui, oui, je veux qu'il sorte et qu'il se présente. E sì, voglio che esca e si presenti. Sì, anche perché ci deve raccontare delle cose. Même parce qu'il doit nous raconter des choses. Ok, allora, se fa resistenza, uno dei motivi è la paura. Si lui fait de la résistance, une des raisons, c'est la peur. Ora, paura, in genere, in via generale, dove la senti? Dans une façon générale, où tu ressens la peur? Dans le ventre. Nel ventre. Bene, la paura è un'energia e adesso tu con le tue mani energetiche la prendi e la estrai dal ventre. La peur, c'est une énergie. Maintenant, toi, avec tes mains énergétiques, tu la récupères et tu la sors de ton ventre. Dai, prendila, Prends-la et sors-la. straila. E fuori? Et elle est dehors. En partie. In parte. Non c'è fretta. Gli Non, ils veulent nous séparer, Sophie. No, vogliono separarci, Sophie. Sì, sì, certo, è bello separarsi. Oui, mais c'est beau. È bellissimo. C'est très beau de se séparer. Estasiante. Extasiant. Ti farò vedere io, Arcangelo Michel, quanto è bello. Je vais te montrer, Archange Michel, combien c'est beau. Poi se ti senti solo vieni a stare con me. Après, si tu ressens seul, tu viens rester avec moi. Allora dai, Sofì, quando è fuori dimmelo. Sophie, quand il est totalement dehors, dis-moi. Facciamo più veloce, mi permetti che metta io le mie mani energetiche e estragga quello che è rimasto? On va faire plus vite. Tu me permets à moi de mettre mes mains énergétiques et de sortir. Non, 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 Oui, je le veux. non. Ok, adesso con il tuo permesso io appoggio le mie mani sul tuo ventre. Maintenant, avec ta permission, j'ai mis mes mains sur ton ventre. Bene, stai sentendo le mie mani sul tuo ventre. Tu ressens mes mains sur ton ventre. Come le senti? Comment tu le ressens? J'ai du mal à sentir. Non riesco a sentire. Ok, non fa niente. Difficoltà a sentire. Adesso io compenetro verso la paura al centro del tuo ventre. Maintenant, moi, je rentre vers la peur au centre de ton ventre. Sto raccogliendo questa energia di paura Je suis en train de recueillir cette énergie de peur e con il tuo permesso la estraggo et avec ta permission, je la sors e la butto in un portale. et je la jette dans un portail. E voilà. Bueno, cosa senti Sofì? Se hai paura? Ouais, ça va mieux. Va meglio. Hai paura?
Tu as peur? Non. Bene, proviamo così, intanto. Bueno, Arcangelo Michele, Tu t'en vas maintenant. Te ne vai adesso. no, vai tu, te ne vai tu. Intanto comincia ad uscire dal corpo di Sophie. C'est toi que tu dois partir. Déjà, tu dois commencer à sortir du corps de Ecco, Sophie. bravo, esci, dai. Vas-y, bravo, sors. E mettiti davanti a lei. Et mets-toi face à elle. Bravissimo. Bravo. Così mi piaci. C'est comme ça que j'aime. Obbediente. Obéissant. Bene, dimmi cosa senti, Sophie, da dove esce. Dis-moi, qu'est-ce que tu ressens, Sophie? Il sort depuis où? Anzi, voglio fare una cosa. Sophie, tu sei poco sensitiva, per questo non senti tanto, ma è già fuori, eh? Sophie, tu es pas beaucoup sensitive, c'est pour ça que tu ressens pas beaucoup. Mais lui, il est déjà dehors. Voglio provare il tuo canale telepatico. Je vais essayer ton canal télépathique. Quindi adesso al mio 3, lui salta da essere canalizzato da Valérie a essere canalizzato da te. À mon 3, lui passe de être canalisé par Valérie à être canalisé par toi. 1, 2, 3. Déconnecte Valérie. Arcangelo, Archange, come ti senti canalizzato da Sophie? comment te sens-tu canalisé par Sophie? Dai, Arcangelo Michele. Michele, excuse me. Vas-y, Archange Michel. Arcangelo Michele. Mi senti? Tu m'entends? Bene, lasciami con Sophie. Laisse-moi avec Sophie. Déconnecte Sophie. Ok, Sophie, comment ça va? Ça va bien, je me sens plus détendue, mais j'entends rien. Va bene, mi sento più distesa, ma non sento niente. Ok, io adesso lavoro la maggior parte della sessione con Valérie e abbiamo fatto. Ok, alors je vais travailler la session avec Valérie, comme ça on va faire. Bueno, Valérie, lasciami di nuovo con il nostro Arcangelo Michele. Valérie, laisse-moi de nouveau avec notre archange Michel. Arcangelo, Archange, Ce que tu veux. cosa vuoi? indovina. Devine. Secondo te perché ti ho chiamato? Selon toi, pourquoi je t'ai appelé? Tu veux que je m'en aille. Perché tu vuoi che io me ne vada. Perché voglio la tua protezione. Je veux ta protection. Dammi la palla della protezione. Donne-moi la boule de la protection. Dai, vieni qua. Vas-y, viens ici. Non, elle n'est que pour ceux qui la méritent et tu ne la mérites pas. No, è solo per coloro che la meritano e tu non la meriti. Oh, dammi sta palla, forza. Donne-moi cette boule, fort. Al mio 3 tu entri nel mio spazio come una palla. Non! À mon 3, tu rentres en mon espace comme une boule. 1, 2, 3. Ah, che bello sentirsi protetti. Ah, comme il est beau de se sentir protégé. Che c'è, Arcangelo Michele? Qu'est-ce qu'il y a, Archange Michel? Perché Je me vieni? sens tout petit en toi. Mi sento piccolo dentro di te. Ma mi Je devi peux pas te proteggere. protéger. Non sento protetto. Ma devi proteggere tu a me, non io a te. C'est toi qui tu dois me protéger, pas moi que je dois protéger toi. Mais t'as pas de cœur. Non hai cuore. Ehi, non alzare la Ton voce. cœur, il est fermé. Tuo cuore è chiuso. Non alzare la voce. Ne lève pas la voix. Adesso per punizione non parlerai più. Maintenant, je te vais punir et tu vas plus parler. Muto come un pesce. Comme un poisson. Ecco, bravo. Così mi piace, muto. Comme ça, j'aime. Ok. Bene. Sofì, cosa stai vedendo o sentendo? Sophie, qu'est-ce que tu es en train de voir ou ressentir? Guarda, facciamo un gioco. Io adesso, sempre con il tuo permesso, entro in ambiente ipnotico e mi presento io davanti a te. Vas-y, on va faire un jeu. Maintenant, avec ta permission, c'est moi qui je rentre dans l'environnement ésotérique et je me vais présenter à toi. Bene. Sto entrando.
je suis en train de rentrer. E adesso sono vicino a te, di fronte a te. Et maintenant, je suis à côté de toi, devant toi, en face à toi. Come mi senti? Comment tu me ressens? Je sens rien. Non sento niente. E cosa vedi? Et qu'est-ce que tu vois? Je vois rien. Non vedo niente. Vabbè, ok, fa niente, allora me ne vado. Ok, je m'en vais. Valérie, déconnecte. Valérie, lasciami con la parte subliminale di Sofì. Francesca, Liminal de souffle. vai. Valérie, laisse-moi avec la partie subliminale de Sophie. Sofì subliminale. Oui. Oui. Adesso mi vedi? Maintenant, tu me vois? Oui, bien sûr, je te vois depuis le début. Sì, sicuramente ti vedo dall'inizio. Ah, ok, adesso però, sì, però all'inizio non ero protetto dall'arcangelo Minchele, adesso sì. Oui, mais au début, je n'étais pas protégée par l'archange Michel. Maintenant, oui. Mm? Come vedi l'arcangelo Minchele nel mio petto? Comment tu vois l'archange Michel dans ma poitrine? Il n'est pas comme dans la mienne. Là, il ressemble à un serpent tout levé contre lui. Non è come nel mio. Lì adesso sembra un serpente contorto verso di sé. Certo, perché io sto leggendo il suo codice genetico Oui, parce que moi, je suis en train de lire son code génétique. e voilà, un reptiloide. Et voilà, un reptiloïde. Mentre tu non hai pensato di leggere il codice genetico, forse neanche sapevi che si potesse e dovesse fare, e lui si presentava come un bellissimo arcangelo. Toi, tu n'as pas pensé de lire son code génétique, ou peut-être tu ne savais pas qu'il fallait le lire. Et lui, il s'est présenté à toi comme un ange. Ah oui, j'étais triste, j'avais besoin de compagnie, j'avais besoin de signes, j'avais besoin de comprendre. Sì, ero triste, avevo bisogno di compagnia, avevo bisogno di segni, avevo bisogno di capire. Bene, adesso però lasciamo questo presente dove siamo e andiamo... No, facciamo così. Sai perché? Sai perché mi sono voluto fare proteggere da lui? Tu sais pourquoi j'ai voulu me faire protéger par lui? Toi aussi, tu as besoin d'amour, de protection. Anche tu hai bisogno di amore e protezione? Sì, certo. Come no? Oui, certainement. Mi sentivo tanto solo. Je me sentais beaucoup seule. Et du Adesso... coup, tu m'as pris ma protection. E quindi hai preso la mia protezione? Ma scusa, adesso ti senti sola tu, no? Et désolé, maintenant c'est toi qui tu te ressens seule? Oui. Ok, adesso te lo restituisco. Ok, maintenant je veux te le redonner. Però prima voglio fare una cosa con lui. Mais avant, je veux faire une chose avec lui. Guarda attentamente. Regarde très bien. Lo vedi questo serpente? Tu le vois, ce serpent? Maintenant, oui, je ne suis pas sûre d'en vouloir. Sì, adesso sì, ma non sono più sicura di volerlo. Vabbè, lo ritrasformo in arcangelo Minchele. Je le retransforme dans l'archange Michel. Ecco, vedi l'arcangelo Minchele? Tu vois l'archange Michel? Oui. Benissimo. Adesso l'arcangelo Minchele si mette in ginocchio. Maintenant, l'archange Michel va se mettre en genoux E abbassa la testa verso il basso, verso il suolo. et baisse la tête vers le sol. Lo vedi come è sottomesso? Tu le vois comme il est soumis. Oui, ce n'est pas possible. Non è possibile. Perché no? Moi non. Parce que l'archange Michael jamais ne t'écouterait. Perché l'arcangelo Michele non ti ascolterebbe mai. E invece mi sta ascoltando. Et en vrai, il est en train de m'écouter. E ti spiego perché. Et je t'explique pourquoi. Perché sta nel mio spazio. Parce que lui, il est dans mon espace. Io sono il mio spazio. Moi, je suis mon espace. Tu sei il tuo spazio. Toi, tu es ton espace. E quando qualcuno è nello spazio altrui, è sottomesso al potere altrui. Et quand quelqu'un il rentre dans l'espace, il est soumis à l'espace des autres.
Perché noi non abbiamo potere, noi siamo potere. Parce que nous, on n'a pas de pouvoir. Nous, on est le pouvoir. Quindi, Nous sommes. quindi quando qualcuno è nel mio spazio, fa quello che io voglio. Du coup, quand il y a quelqu'un dans mon espace, lui, il fait ce que je veux. E io voglio che lui si metta in ginocchio davanti a me e con la testa bassa. Et je veux qu'il se met en genoux, en face à moi, avec la tête baissée. E non solo, Et pas seulement. adesso lo disintegro. Maintenant, je vais le détruire. Al mio 3 esplode À mon 3, il va exploser. e non esiste più. Il va plus exister. 1, 2, 3. Disparu. Sparé. Hai visto? Non c'è più. Tu as vu? Il n'y a plus. L'ho distrutto. Je l'ai détruit. Sai cos'è una distruzione? Tu sais qu'est-ce que c'est une destruction? Il n'est plus chez toi, il n'est Non. plus chez moi. Non è più da te, non è più da me. No, non è più da me. Non, il est plus chez moi. L'ho distrutto io, C'est moi qui je le détruis. con il mio potere, Avec mon pouvoir. perché non c'è più nel mio spazio. Parce qu'il est plus dans mon espace. Bene, Et je ne le sens plus dans mon espace non plus. Non lo sento più neanche nel mio spazio. aspetta un attimo. Attends un moment. Perché quando io distruggo qualcosa, sto togliendo il permesso che gli ho dato per stare nel mio spazio. Parce que comme je détruis quelque chose, je lui enlève la permission de rester dans mon espace. Quindi nel momento in cui io non voglio più che stia nel mio spazio, lui sparisce. Quindi si dice lo distruggo. Du coup, à partir du moment que moi je le veux plus dans mon espace, lui, il va disparaître. Qu'on dit, je le détruis. Bene, io ti avevo detto di mandarlo fuori dal tuo corpo e tu lo hai fatto, lo hai voluto e quindi lui lo ha fatto. Moi, je t'avais ordonné de lui faire sortir de ton corps. Tu l'as fait. Du coup, tu l'as voulu et lui, il a été obligé de le faire. Però io adesso voglio che tu torni indietro nel tempo, nel momento in cui lui è ancora dentro te. Mais maintenant, je veux que tu remontes le temps dans le moment où lui, il est encore chez toi. Benissimo, lui è di nuovo in te, siamo tornati indietro nel tempo. Maintenant, on est retourné en arrière dans le temps et lui, il est de nouveau à l'intérieur de toi. Perché adesso Ouais. sei tu che devi decidere se lo vuoi o non lo vuoi, se vuoi stare con lui o no. Parce que maintenant, ce sera toi à choisir si tu veux rester avec lui ou non. E quindi, per decidere come si deve, dobbiamo andare ancora più indietro nel tempo. Du coup, pour choisir comme il faut, on doit encore aller en arrière dans le temps E analizzare la tua vita. et analyser ta vie. Per esempio, osserva le tue relazioni sentimentali. Par exemple, observe tes relations sentimentales. Bene, io parlo dell'arcangelo Michele, però se c'è stato qualcun altro in qualche momento è la stessa cosa, è qualcuno nel tuo spazio. Moi, je parle de l'archange Michel. Mais s'il y avait quelqu'un d'autre dans ce moment-là, c'est la même chose. C'est toujours quelqu'un dans ton espace. Bene, adesso, parte subliminale, osserva tutto quello che è fisico e quello che non è fisico. Maintenant, Sophie subliminale observe tout ce qu'il est physique et ce qu'il n'est pas physique. E osserva le tue relazioni sentimentali attraverso l'eventuale causa esoterica. Et observe tes relations sentimentales parmi une éventuelle cause ésotérique. Beh, aspetta un attimo, Sofì fisica, dimmi cosa stai vedendo tu adesso. Sophie physique, dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de voir maintenant? Je suis désolée, hein, j'arrive pas à voir. Mi dispiace, non riesco a vedere. No, non fai niente, non ti devi dispiacere. Tu sois pas désolé, c'est pas grave. E cosa senti? Et qu'est-ce que tu ressens? Je me sens beaucoup plus détendue. Mi sento molto più distesa. Ok, bene, parte subliminale, dimmi. Bien, partie subliminale, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ma vie est un désastre. Cosa vuoi che ti dica? La mia vita è un disastro. Voglio che tu mi dica J'ai pas choisi ça.
Non ho scelto questo. Voglio che tu mi dica qual è la causa esoterica del tuo disastro. Je veux que tu me dises quelle est la cause ésotérique de ce désastre. C'est un vœu fait il y a très 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 longtemps. È una vecchia cosa molto molto lontana. Dimmi cos'è. Dis-moi qu'est-ce que c'est? De trouver l'homme le plus parfait pour la femme imparfaite. Di trovare l'uomo più perfetto per la donna imperfetta. Ok, però dimmi se in questo processo c'è l'arcangelo Michele o qualche altra entità. Dis-moi si parmi ce processus, il y a l'archange Michel ou quelques autres entités. Il y en a d'autres, mais il n'y a pas l'archange Michael. Il n'est pas là encore. Ce ne sono altri e non c'è l'arcangelo Michele, non è ancora lì. Va bene, però ce ne sono altri. E chi sono e quanti sono? Ok, il y en a des autres. Et ils sont qui et combien ils sont? J'ai 2 reptiliens. Vedo 2 rettili. E dimmi, questi 2 rettiliani sono ancora con te nel futuro quando ci sarà anche l'arcangelo Michele? Et ces 2 reptiliens, ils seront encore là dans ton futur quand il y aura l'archange Michel? Oui. Ah, ok. E collaborano con lui o sono indipendenti? Ils collaborent avec lui ou ils sont indépendants? Ils sont indépendants. Sono indipendenti. Ah, ok, quindi lui è arrivato ma già c'era il collegamento, va bene. E dimmi un po', qual è la causa esoterica della tua depressione? Et dis-moi, c'est quelle la cause ésotérique de ta dépression? Ce programme dans la tête. Il programma nella testa. E di chi è questo programma? Et c'est de qui ce programme? C'est le premier reptilien, celui qui a une cape bleue. È il primo rettiliano, quello che ha qualcosa di blu, non ho capito cosa. Mhm. E perché sei triste? Et pourquoi tu étais et tu es triste? Parce que ça fait partie du programme. Perché fa parte del programma. E la Je fe- pensais être heureuse et je serais toujours malheureuse. Toujours, toujours, toujours. Non posso essere felice, sarò sempre triste, sempre, sempre, sempre. Mhm. E la mancanza di fiducia in te stessa? Et la manquance de confiance à toi-même Ça va avec. va tutto insieme. Qual è la causa esoterica, se c'è, delle accuse dei tuoi figli quando ti sei separata dal padre? Et s'il y a une cause ésotérique, quelle est la cause ésotérique des accuses qui t'ont fait tes fils quand tu t'es séparé de son père? Ils étaient malheureux. Erano tristi. E perché lo erano? Et pourquoi elle était triste? Parce qu'ils voyaient plus leur papa. Perché non vedevano più il loro padre. Mhm. Sì, però perché ti accusavano. Oui, mais parce qu'ils t'amenaient des accuses. Causa esoterica. Les causes ésotériques. Se non c'è fa niente. S'il n'y a pas, c'est pas grave. Prima di rispondere, osserva tuo figlio e dimmi se c'è una causa esoterica della sua caduta nelle droghe. Avant de me répondre, observe ton fils et dis-moi s'il y a une cause ésotérique de l'utilisation des substances, des drogues. Oui, bien sûr. Sì, Mais elle n'est pas liée à moi. C'est une autre, un autre système interférent. non è legato a me, è un altro sistema di interferenza. Ok. Hai visto quante belle interferenze? Tu as vu che belle interferenze? Hai visto quanti bei permessi hai dato per farli stare nel tuo spazio, nella tua vita? Tu as vu combien de permissions tu as donné pour les faire rester dans ton espace, dans ta vie? E dimmi un po', tutte quelle aggressioni, non ho capito dove esattamente, tra allievi tuoi e genitori degli allievi, c'è una causa esoterica? Et à les accusations des les élèves et les parents des élèves à toi, il y a une cause ésotérique à ça? C'est eux qui me perturbent à chaque fois pour me montrer à quel point je suis imparfaite. Sono loro che mi disturbano ogni volta per mostrarmi fino a che punto io sono imperfetta. Certo, perché poi devono proteggerti. Dimmi un po', aspetta. Dimmi un po', perché la tua amica, e chiudiamo così cominciamo a lavorare, perché la tua amica ti ha accusato di essere una approfittatrice? Causa esoterica. On va fermer, comme ça on commence à travailler. Dis-moi pourquoi ta copine t'a accusé quand tu es allé chez elle et quelle est la cause ésotérique?
C'est eux qui ont tout perturbé encore une fois. Sono loro che hanno perturbato tutto ancora una volta. À chaque Benissimo. fois que je dis quelque chose, elle entend autre chose. Ogni volta che io dico qualcosa, lei sente un'altra cosa. Bella sta protezione, no? Très belle protection, no? Bueno, vuoi ancora stare in compagnia di questi protettori? Tu veux encore rester en compagnie de cette protection? Je me sens si imparfaite. Mi sento così imperfetta. Ah, questo è il programma. Ça, c'est le programme. E poi ovvio che siamo imperfetti. Et après, c'est normal que tu es imperfette. Mhm. Così bello essere imperfetti. C'est si beau d'être imparfaite. Poi che cosa te ne frega se sei imperfetta? Et qu'est-ce que t'intéresse d'être parfaite? È tutto un programma. C'est tout un programme. Bene, adesso usa il tuo potere, perché loro sono nel tuo spazio. Maintenant, tu utilises ton pouvoir parce que eux sont dans ton espace. Ordina all'arcangelo Michele di ordinare a uno dei suoi scagnozzi di cancellare e eliminare il programma. Tu dois commander à l'archange Michel de commander à une de ses collaborateurs de éliminer le programme. Dimmi che succede. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ils sont pas liés, ils écoutent pas. Ils s'en Non moquent sono de legati. lui. Non sono legati, non ascoltano e lo prendono in giro. Ah sì? Ils se moquent de lui, ils rient, ils rigolent. Ridono, lo prendono in giro. Ah sì? E perché ridono? Chiediglielo. Et pourquoi ils rigolent? Demande-lui. Parce qu'il s'est fait attraper. Perché si è fatto prendere. Già, l'hanno visto in ginocchio davanti a me, già, è vero. Ils l'ont vu en genou en face de moi, c'est vrai. Bene, intanto allora mettilo in ginocchio, fallo mettere in ginocchio davanti a te. Et fais-le mettre en genou en face à toi. Benissimo, bravissima. E adesso ordina tu ai due rettiliani di eliminare il programma e tutti gli impianti nel tuo corpo. Et maintenant, ce sera toi à commander aux deux reptiliens de éliminer tous les programmes et tout ce qui t'ont mis dans le corps. Bene, dimmi che succede. Oui. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai plein de trucs devant moi, des choses bizarres. Ho tante cose davanti a me, delle cose strane. Ça Dimmi. grouille. C'est comme des serpents. Sono come dei serpenti. Continua. Continue. Et tout ça, ça sort de ma tête, de mon E tutto corps. questo esce dalla mia testa, dal mio corpo. Mhm. Aspetta che nel frattempo chiedo alla tua parte fisica cosa sente. Entre-temps, je vais demander à ta partie physique qu'est-ce qu'il ressent. Dimmi, Sofia fisica. Dis-moi, Sophie physique. Ça va, ça va. Va bene. E cosa senti mentre loro estraggono tutto? Et qu'est-ce que tu ressens pendant qu'eux, ils vont tout sortir? Je me sens libérée. Mi sento libera. Sì? Ok. Dai, Sofia subliminale, raccontami che fanno. Sophie subliminale, raconte-moi qu'est-ce qu'ils font. Ben là, pour l'instant, il bouge pas. Et j'ai tout retiré. Il n'y a plus rien. Lì per il momento loro non si muovono, ma ho tirato tutto fuori, non c'è più niente. Perfetto. Adesso è l'ora di distruggere tutto quello che hanno tirato fuori e anche i due rettiloidi. Maintenant, il est arrivé le moment de détruire tout ce qu'ils ont sorti et les deux reptiliens aussi. Al mio 3 togli questa autorizzazione e loro scompaiono dal tuo spazio. À mon 3, tu veux enlever les autorisations et eux, ils vont disparaître de ton espace. 1, 2, 3. Ok, fatto. Bene. E adesso chi è rimasto? Et maintenant, qui est resté? Personne. Nessuno. E l'arcangelo Michele? L'archange Michel? Mhm. Anche lui è distrutto? Lui aussi, il a détruit? Tous les trois, oui. Tutti e tre. Sì. Bene. E adesso che hai distrutto tutto, osserva la tua vita avvenire. Et maintenant que tu as tout détruit, observe ta vie qui va arriver. Come la vedi? Comment la vois-tu? Je veux créer beaucoup de calme à l'intérieur de moi. Creerò molta calma al mio interno. Come va il tuo stato d'animo? Et ton état d'esprit, comment ça va? J'ai compris que la perfection n'existait pas.
ho compreso che la perfezione non esiste. Mhm. E come va con i tuoi figli? Et comment ça va avec tes fils? Faut que j'apprenne à leur parler. Devo imparare a parlargli. Come va con il lavoro, la situazione professionale? Et ta situation professionnelle de travail? Elle sera normale puisque toutes mes paroles, tous les mots seront bien entendus tels qu'ils sont prononcés. Sarà normale perché le mie parole e tutto quello che pronuncio sarà ascoltato come io lo dico. Mhm. Benissimo. Sofì fisica, come va? Cosa senti? Sophie physique, comment ça va? Qu'est-ce que tu ressens? Je me sens bien détendue. Mi sento bene e distesa. Perfetto. E adesso Sofì subliminale, lasciami con Valérie. Et maintenant, Sophie subliminale, moi avec Valérie. Valérie, osserva bene Sofì, dimmi come la vedi tu. Valérie, observe bien Sophie. Dis-moi, toi, comment tu la vois? Au niveau implant, programme, c'est ok, il n'y a plus rien. A livello impianti e programmi non c'è più niente. Il y a encore de la tristesse et de la peur. C'è ancora tristezza e paura. Bene, di prendere questa energia e buttarla via, già sa come fare. Dis-lui de prendre cette tristesse et sa peur et de la jeter ailleurs. Elle, il est déjà au courant de comment faire. Beh, quando ha fatto... Oui, elle le sait, mais elle a peur pour son fils. Sì, lei lo sa, ma ha paura per suo figlio. Mhm. No, deve Et elle dit buttare... que si elle jette cette peur, elle n'aura plus le lien avec son fils. Lei dice che se butta questa paura non avrà più il legame con suo figlio. Bene, questo è quello che crede lei perché ha paura. Ça, c'est ce qu'elle pense parce que justement, elle a peur. Allora, una volta eliminata la paura, questo pensiero scompare. Une fois éliminé la peur, ce pensée va disparaître. È solo paura. C'est juste de la peur. Quando hai eliminato la paura, dimmelo. Quand elle a éliminé la peur, dis-moi. Mhm. Ça y est, c'est fait. Come? C'est fait. Fatto. Ok, e come la vedi adesso? Et comment tu la vois maintenant? Apaisée. Appacificata. Ok. Bene, adesso Valerie puoi disconnettere da tutto e da tutti, anche tu Sofì. Maintenant, Valérie et toi, Sophie, vous pouvez déconnecter de tous et tout le monde. Adesso i vostri corpi si stanno risvegliando. Votre corps, ils sont en train de se réveiller. Sentite i vostri corpi più forti e più leggeri. Vous ressentez vos corps plus forts et plus légers. E sentite una sensazione di benessere per tutto il corpo. Vous ressentez une sensation de bien-être partout dans le corps. Aprite gli occhi. Ouvrez les yeux. Non ti ho chiesto se sei o se eri religiosa, Sofì. Je t'ai pas demandé si tu es ou si tu étais religieuse. Non, pas du tout. J'ai Ah, jamais d'accord. reçu aucune éducation religieuse. Non ho mai ricevuto alcuna educazione religiosa. Mhm. Beh, la cultura dell'ambiente fa tanto a livello inconscio, eh? La culture de l'esprit fait beaucoup au niveau subconscio. Ok, senti qualche... Non sei molto sensitiva, d'accordo, però senti qualche differenza tra il prima e il dopo sessione? Tu es pas beaucoup sensitive, mais tu ressens de la différence depuis le début et maintenant. Oui, je me sens beaucoup moins stressée et un peu plus de joie à l'intérieur. Mi sento molto meno stressata e ho più gioia all'interno. Benissimo. Ok. E tu, Valerie? Va bene? Et toi, Valérie? Ça va. Ok. Bene, Sofì, tu vorresti che si pubblicasse la tua sessione? Sophie, tu veux on va publier la session? Oui, oui, oui. Sì, sì. Ok, sto chiudendo la registrazione, però tu rimani lì, non te ne andare. Je vais fermer l'enregistrement, mais tu restes là, ne bouge pas. Au revoir. Ok. Au revoir. Au revoir.